on est là. Il y a beaucoup de cas au milieu de nous. Donc, mimi ndo comprendre kitu kimwa kusema kwa na Mungu ni kumongopa tu. Kama munamongopa mutatembea naye. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais tout publier muujiza ya ule wa majimu wa wa mai ampona. Bon, est-ce que bite tushangaisha hapa? Abi c'est tushanga, Dieu aussi fait ici. Amen. Vous en êtes témoin. Ça. Tout est mibeba tu hapa tumifilme hapa na shi tutume pa ma réseaux sociaux. Shutona bantu bakulumbashi batakuwa hapa kutupacha makuta. Mais hatuna nayo besoin. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, kwa na Mungu, kama munataka tutembee na Mungu, anakwenda kulukaluka mumapori, mumamilima, okawama, nini, kwa na Mungu ni kumongopa. Une fois munatembea muboka bwa Mungu, une fois munaanza kutembea mu vie ya sainteté, automatiquement Dieu décide de marcher avec vous. Amen. Gloire au Seigneur. Mungu ana décidé kutembea pamoja na shie. C'est pour cela wale bantu baki comprendre mafaa ya kumongopa Mungu bagaandika hivi. Tusome mbele l'apôtre Paul. Tuko 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9. Amen, amen. Iko beye batoto bakuangaliwa. Hapa petu peko ile specialite batoto bakuangalia hapa. Wale batoto banebangaliaka. Kama unatoka tu hapa wewe basha kuloka parce que hapa peko ile specialite. Tuanze kubatayo mkanisa wale bakuangaliwa, wale basha kupona. Igete kwa. Sibako na mtoto wa kuangaliwa. Ule muino ukiletaka ule ancien. Tena ule njo baanfua film kana anza kulia banamweka ko parler njo bananyeka kulishikio telefone. Papa shikia. Shiko kalike na lukaluko. Washi ndo kileta keleka. Eko wako ule mtoto ashakufa. Yeah. Kama betu ile publicité mse bakuangaliwa mtu bebele batoto wale basha kubangalia. Space zawadi ya kubangalia iko hapo. Amen. Tatafuta tena nini? Omo kwetu na buloji. Kufashi ngine batakupacha njo prophétie abifani. Huku ku mafe, unaiona mafe. Vous voulez les faits ou bien information? Ça. Amen. Sio imatemwe. Yewe sio komea. Shimuna saba komea yake. Huku batakomea. Kama eko hapa banamwangalia hapa peko ile specialite ya ile don. Atapona na nakomea. Omoko tunabia yako na wewe ya kushunguluka. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soma mbele, soma. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9. Nasoma mchina la Yesu Kristo. Amen. C'est pour cela aussi que nikule na shie nous nous efforçons de lui être agréable. Tunajikaza kusudi tumupendeze Mungu. Nous nous efforçons. Mina yua ina facile kutemba mboka bwa Mungu parce que utakuwa na bukonfi. Utakuwa na opposition. Opposant wa kwanza c'est ta propre chair. Sauti ya Mungu kunasema nini? Alléluia. L'esprit et la chair sont en opposition. Jobu konfi bwa kwanza bule utapata ni bule. Mwili yako haista kutakiaka utembe muvia utakatifu. Amen. Alors apôtre Paul, connaissant l'importance de la sanctification, que utakaso njo kuna permettre Mungu atembe na bantu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ba François ba banazo dikuya bo benye. Est-ce que François pala kufika pa kanisa kwake? Hein? Ou frère, muna m'observer. Mutamona na vile tanyoloka. Huyu. Hapa mishimbebake tena motoka. Kama kanisa enesha. Mumonaka vile akifika kapa. Misha kuacha kumbeba motoka tena. Sasa unataka uone nini? Hapa sasa ni tu yebela. Unataka uone ka yebela. Njoo uichiki. Unataka uone nini la wewe yaona. Amen. Kulofwa maombi hapa kukimbia ni kulokewa. Sasa shitu kuna biota hapa. Ili sifitu tukue serieux, miujiza tutashindwa kuibalula hapa.
Malheureusement, on est moins sérieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous nous efforçons de lui être agréable. Tukunejikaza, kujikaza. Je sais que ça ne sera pas facile. Mais mukujikaza pamoja na Roho Mtakatifu tutafika mukutembea muboka bwa nani? Il suffit la discipline. L'onction. Ile mafuta tukunapakaliwa. Onction, alléluia. Haitupatiake discipline. Discipline ni tasema je tautologie, ni discipline de soi-même. Alléluia. Ni wenjo te dipatia discipline. Sinon l'onction, mafuta. Oh niko mtumishi. Butumishi njo butafukusha zambi hata. C'est la discipline de soi. C'est pour cela l'apôtre Paul anasema tunejikaza frère, efforçons-nous. Mui dunia utakatifu hauna fasili. Kila muntu eko tante, hakuna ule asijaribiwe. Anako shibote nawe nami tukunajaribiwa. Alléluia. Amen, amen. Majaribu ile kumumwili yako haina paka weye. Haina paka we. Tout le monde est qu'on aille. Mais nous on a appris à être disciplinés. L'apôtre Paul dit que nous nous efforçons. Angaya mon niveau apôtre Paul et qu'on a sema haina facile. Mais tukunejikaza kusudi tumupendeze nani? Mungu. Nous devons fournir des efforts. Kama tufanye maeffort, boka bwa Mungu abusta kwa bobunye paka hivi, non. Il y a des disciplines. Alléluia. Par exemple, téléphone, tu n'as qu'à te donner des disciplines. Boubaye beaucoup autorisé, mais si tu es discipliné, aou sengia moule boubaye. Et c'est ça, c'est la discipline. Amen. Alléluia. Vous n'êtes pas marié, ne regardez pas les choses des mariés. C'est la discipline, non? Alléluia. Craignez Dieu. Disciplinez macho yako. Disciplinez mikulu. Anafua shote tunendaka. Mungu amibariki. Kongo pa Mungu, c'est question aussi de discipline. Si vous n'êtes pas discipliné, utaanguka muzambi. Mwili ni moyo, hakuna ile mwili ku spirituel. Commençons par le corps du représentant jusqu'au dernier fidèle. Alléluia. Ce corps est charnel. Mais c'est question de discipline. Amen. On a discipliné, frère, vous allez tomber dans le péché. Amen. Là où la Bible dit fuyez, tu n'as kimbi. Ouais, fuyez, on a chimam qu'on a tcheka. Hein? Tu vas tomber. Tunajikaza. Nous nous efforçons. Tant que tukumuimwili, tant que tukingari tunaishi, tukunejikaza kusudi tumupendeze nani? Mungu. Or Mungu akonapendezwa na bale bantu bakonatembea mu vie ya sainteté. Jo bale beko agréable, jo bale beko heureux. Alors l'apôtre qu'on a fait un effort pour être agréable à Dieu, il faut faire quoi? Il faut marcher dans la vie de la sanctification. Maisha utakatifu. Amen. Nous nous efforçons, frère, de lui être agréable. Effort, ce n'est pas automatique. Nashika mama fundisho ine benze to abalo abukalamushi. Ile mafundisho zaidi ne kalaka kule kwa taberna ma prédestination. Amen. Tunokoka kwa neema. Hatuna na kile tutaforce. Sasa Paul, wote aseo mkipu utaokoka kushindia Paul. Est-ce que mwito bagita Paul ni nani nateka kilole yake yule na yese bagmuitake bagita Paul? Ba mingi bene tulanda. Mais si Paul peut se donner des disciplines, Paul ekonejikaza jua mpendeze muona sema no ni kwa neema tuokoka kwa neema direct tushakuchakuliwaka tunakuwa Israeli we
Ushakonaka Israël congolais. Amen. Faut faire très attention. Pana mafundisho hii ngaria vile naacha bantu banabakia benafua manzambi. Mafundisho démoniaque. La grâce est là. Mais il est grâce moya moya iko netusukuma tukwe discipliné. Il est grâce iko netusukuma tufanye maeffort kusudi tumupendeze nani? Mungu. Alléluia. Continue la lecture. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Wakati yote Mungu akingari anatufanyia neema ya kuketi mwili. Tukunejikaza banduku. Kwa kukanisa na fasili. Hakuna ole bashiko mga tumuipetu tokwa kukanisa. Hakuna ole maungu yake nekala pake shibo tapa tuiko hapa tukuna hapa madawa juu la muki. Tellement natumika semaine usha kuchoka, il faut tena kutumike, il faut kunwa dawa. Donc mwili quand tunafanya tuyache mbu mwili. Tashuka na pasteur na alofo kanisa. Amen. Mais on fait des efforts. Tukunejikaza. C'est pas facile. Hatutaweza kutembea mvia utakatifu kama tushikiake neno la Mungu. Parce que ni neno la Mungu yenye netutakasa. La parole de Dieu nous sanctifie. Kama neno la Mungu haina ya mingi ndani mwetu, il nous sera difficile de marcher dans la crainte de Dieu. Je crois c'est quel verset? N'est-ce qu'on a mémoire fraîche? La parole de Dieu nous sanctifie. Ni Jean combien? Puis même Jean 14. Vous êtes déjà purs? Ni Jean combien? Puis même Jean 14. Vous êtes déjà purs? Ni Jean combien? Puis même Jean 14. Vous êtes déjà purs? Mungu akubariki, tumpigie quand même mikono. Puis ni Jean combien? Inaonekana nasoma puis même Jean 14. Vous êtes déjà purs? Ni Jean 14, tout ça en premier combien? Puis même Jean 14. Vous êtes déjà purs? Ni Jean combien? Puis même Jean 14. Vous êtes déjà purs? Ni Jean combien? Puis même Jean 14. Vous êtes déjà purs? Ni Jean combien? Puis même Jean 14. Vous êtes déjà purs? Ni Jean combien? Puis même Jean 14. Vous êtes déjà purs? Ni Jean combien? Puis même Jean 14. Vous êtes déjà purs? Ni Jean combien? Puis même Jean 14. Vous êtes déjà purs? Ni Jean combien? Neno la Mungu netutakasa. Vous êtes déjà purs? Ni Jean combien? 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 Vous êtes déjà
Combien? Vous êtes déjà combien? Vous êtes déjà combien? Vous êtes déjà combien? Vous êtes déjà combien? Vous êtes déjà combien? Vous êtes déjà combien? Vous êtes déjà combien? Amen. Vous êtes déjà combien? Combien? La Mungu ausekoka mtakatifu. Combien? Combien? Kwa Mungu, alléluia. Combien? Combien? C'est forcé. Combien? Il est tout na fourni. Combien? 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 Il y a sainteté, alléluia. Combien? Combien? Nimeachia leo. Kutukombanisha. Fanya bile roho anapenda ufanye. Roho ataku. Que Dieu vous bénisse. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5.
roho nayo ina mapenzi yenye kuachana na mapenzi ya mwili. Ils sont position. Mwili iteje opposé. Onekane parce que les yako itakuimposer rythme de vie. Je parle mon unaangalia tu mutakatio wa mtumishi wa Mungu vila chaque utakata. Mais sont les signes de la chair. Comment est-ce que wewe mtumishi unaweza kutakata vile? Tu cherches quoi? La beauté. Na atakupenda batoto kanisa. Tu es charnel. Quand mtumishi anato kutakata takata, il y a un problème. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la chair. Mwili pa kuimposer, mwili pa kuipatia discipline. Kama upende kudiscipline mwili yako, itakupeleka mgena. La chair n'est pas satisfaite. Kama uipatie discipline, utatoka msharati, yo aijibake. C'est ça. Faut kuipatia discipline. Gérer, imposer, sinon utatoka impudika outrance. Ubusharati hapa, busharati pale, bushado weye hauko satisfait. Ni nini? Ni mwili. Mais les autres ont appris à leur corps. Alléluia. Amen. Banayi imposer. Alléluia. Rythme. Il y a marche. Mais sinon, mwili wena bakia paka mwili. Amen. Alléluia. Vous devez imposer votre corps à marcher dans la sainteté. Bino ne katari. Samwa macho tunaidisciplinaka na macho hii tunaidiscipliner. Autona macho te pour fixer abari. Abari. Bibi wa muntu, habari yenu. Habari. Est-ce que je suis obligé à kukupa mkono? Yambo ya kukinwa yene pana mkono nikupe? C'est quoi ça? Amen. Il y a des gens qui ne sont pas disciplinés. Yambo yene, on passe, on passe. Tuangutana home centre ville mama kazin, oh papa, unaendaje? Tukikuwa na we. Siwende njia zako. Yambo, on passe. Napita, tutonana au kanisa. Amen. Papa, nous faisons comme macha. Mishina na mikono. Amen. Alléluia. Bigwazo bigwako. Mina shuka pareti ya Kenya. Muna Kenya direct. Mama, baba, misha kufasa. Ba mutumishi baba. Tellement bato c'est papa wewe na kuita. Bato wa nyanga si shuna yega butumishe twako na. Nyanga baba utakunipita. Baba. Mine digene. Amen. Ana Nikole. Mambo saa ikawake mama wa mkanisa kunapita. Ule mama na yeye wa mambo anatembea tukaloka na shima saa ta Pastor Timothée tonembe filme unafanyika hapo. Hata. Amen. Alléluia. Sasa ule mama jua kunisauver. Pasteur, bonjour pasteur. Unakaa hapa nini? Amen, amen.
Job na mwito le mama mas. Huyu ni bibi ya pasteur. Sasa anakubeba tamu refu sana. Kwa msa mimbe ni shimama hapa mwishe disulu. Namshukuru ule mama ule. Njoo le dada kukata disulu, njoo mnaweka makuta mnompa. Njoo kuswatuka. Acha nitetemeke mule mimi kunaenda msa. Alléluia. Gloire au Seigneur. Shetani connaît tout à fait. Nous devons être disciplinés. Amen, amen. Tuingieni mu maombi tuombe Mungu etusaidie. Tumwambie Roho Mtakatifu Dieu soit venu. Nasema imeza mimi nakula na mwenjo ya mwisho. Sitakunwa tena pamoja na mwe matunda ya vinyo. Mpaka ufalme wa Mungu upate kuja. Amen. Ensuite, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, les rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ancien Dani. Mungu Baba muumbaji wa mbingu na dunia, cha kwanza mimi nasema asante asubuhi ya leo, maana tunejikuta mwapo wako, na mwapo wako cha kwanza asante juu ya mahubiri ya asubuhi ya leo. Tukunaona Roho Mtakatifu bieneo uliprepare ndani ya mtumishi wako. Wakati mahubiri ilianza kupita, moyo ya kila mmoja na mwingine ilikuwa wazi. Juu ya enseignement kunapita, siku moja tutasimama nayo mbele ya uso wako. Akuya mtu atakuwa na raison. Nabariki bukubwa wako kwa sababu mahubiri ya hii wakati njo mahubiri na tustahili ni. Maana tukunenda kufika muupotevu Baba. Wakati sha kusonga mbele, kama Yesu nakuya leo, taifa yako itakuwa wapi? Mimi nabariki makutano kila mmoja na mwingine. Roho Mtakatifu ishuke ndani yake, imupatie examen de conscience ya kuangalia ni maisha kanile kona traverse. Maana Biblia kuwazi ikunasema kwa bale bote balifanya zambi bari prive na gloire ya Mungu ilibatoka. Kama gloire yako tunakuwa prive na utukufu wako, mbele ya macho yako tutenda wapi Baba? Kumbe mimi naomba Baba, mimi naombea buluma ni kwa bale batu beko na tribishe, bale batu beko na tembea, abana bale bena kufanya zambi hapana. Kukubale beko nanguka mu maerreur selon kufatana na imperfection. Mungu bahurumie. Hakika kubale beko natembea kuzambi, Roho Mtakatifu wako ashuke ndani ya mioyo yao, bakwe ba confesser devant mtumishi wako. Maana kukonfese ni kuabandone péché totalement. Mungu wetu tushikwe na roho mgumu ya kuikala na bubaya zambi kuichunga. Maana siku ya mwisho tutapotea Baba. Kumbe Roho Mtakatifu yako isaidia makutano, kila mmoja wake roho ikonge, tukimbililie kwako Bwana Yesu. Kama tukiingari tukunafanya zambi hatuhesabiwa kwa batoto ba Mungu. Ni wakati tukunatembea mutakaso inyebe kona tubiri, njo tukunakufurahisha wewe Mungu wetu. Kumbe mbele yetu tunaona mukate, tunaona mwili yako. Hatuene kwanza kujongea kula mwili yako na maerere fulani ile tukunayo. Mimi naombea kwa mmoja na mwingine wote ulatakaribia. Mungu musaidie. Impatie nguvu mkate mwili yako. Impatie examen de conscience ya kuabandone péché totalement. Neema yako na Roho Mtakatifu ishuke ndani ya mkate. Tukue reference yako Bwana Yesu ya biakweli. Tunabariki mkate ndani ya jina la Yesu nasema hivi. Amen. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Mungu tubariki kikombe
picha ya damu yako ilipomwangika kwa msalaba. Ninapenda wakati tunakunwa tuanze kuona pri ya sakrifisi ya wokovu yetu. Wakati tunaona hiki kikombe qui symbolise ton sang, tunaona ile damu ilimwangika. Kama tunaona ile bei ya wokovu yetu ikuwa bei mkubwa. Itupatie conscience ya kuona valeur na prix ya salut kusudi tongope bubaya. Mungu wetu tupatie conscience, personne ne pouvait se sacrifier na kulipa ile bei ile ulilipa juu yetu. Kumbe tusaidie, tupatie conscience, tutembe mboka bwako. Roho Mtakatifu tupatie nguvu. Kama tunakula na kunywa tupate nguvu ya kudumu muimani. Bagonjwa bapone, quelle que soit maladie, bapone mjina la Yesu. Asante Bwana kwa neema unetufanyia.